morning all students before. So for today, we will continue our lesson. In the last week, we already learned about factors and also multiples. So for now, we will continue our lessons. That's about prime numbers, ya. Prime numbers, or in bahasa, we can say that as bilangan prima, ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah bilangan prima. Please open your workbook page 44. Ya, kita akan lanjut tentang bilangan prima di halaman 44. And I would like to remind you to understand these materials, ya, because these materials is very important in our daily life. And also, these materials will help you in the mathematics lesson also, ya. Jadi teacher ingatkan supaya kamu dengarkan dan pahami dengan baik pelajaran ini. Karena apa? Karena pelajaran ini itu bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga pelajaran ini nanti akan berhubungan dengan matematika. Karena bilangan prima pun nanti akan kita pelajari di matematika. Jadi teacher harap kamu paham supaya nanti ketika kita belajar bilangan prima di matematika kita tidak memerlukan waktu banyak lagi dan kita bisa dan kamu bisa ya khususnya menyelesaikan soalnya dengan baik. Okay, now let's start. We will learn about prime numbers. So for first, we have to know what is prime numbers. Ya, jadi kita mau belajar tentang bilangan prima, kita harus tahu dulu sih apa itu yang dimaksud dengan bilangan prima. Okay, prime numbers is numbers that only have two factors. Okay, numbers that only has two factors. Remember about factors, which are 1 and the number itself. Ya, jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya, ingat ya, hanya punya dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. So it means, ya, jadi artinya dia hanya punya dua faktor dalam bilangan itu. Tidak boleh kurang dari dua faktor atau apalagi lebih dari dua faktor. So, for this material, I hope you all understand about factors in our lesson last week. Jadi supaya bisa memahami dan menyelesaikan bilangan prima dengan baik, teacher harap itu kamu paham tentang faktor ya yang kita sudah pelajari di minggu sebelumnya. Okay, now let's learn about the examples of prime number. Prime number. Jadi kita mau tahu dulu, apakah 5 itu merupakan bilangan prima? We can know that 5 is prime number or not prime number by find the factors. Ya, remember we have to find the factors of 5. Factors of 5 is only 1 and 5. Why? Ya, jadi faktor dari 5 itu hanya 1 dan 5. Mengapa? Because when we make it at the factors and also multiples, 5, we can get by 1 times 5. Ya, jadi 5 itu kalau kita buat dalam bentuk perkalian hanya ada 1 kali 5. Ya, tidak ada lagi bilangan lain selain 1 kali 5 ataupun 5 kali 1 yang hasilnya 5. Okay, so it means that 5 only has 1, and the number itself is 1. So it means that 5 is a prime number. Okay, now let's move to another example. Is 37 prime number? Same with number 1, we have to find the factors of 37. Factors of 37 is only 1 and 37 because we can only get 37 by multiply 1 and 37. Ya, jadi kalau kita cari 37 itu hanya dapat dari 1 kali 37 ya, karena we do not have the other multiplication that has
37 as the value. Jadi tidak ada bilangan lain yang hasilnya itu juga 37. So it means that 37 also a prime number. Okay, now let's try the other example. Is 55 prime number? Okay, now let's find the factors of 55. Factors of 55, sorry ya. Factors of 55, this is 55. 1, 5, 11, and 55. 1, 5, 55. We can get this for 1 times 55 is also equal 55. 5 times 11 is also equal 55. So now we have 4 factors here. 1, 5, 11, and also 55. So, is 55 is prime number? Nah, dari pengertian bilangan prima tadi, prime number only has 2 factors, remember. Prime numbers only have 2 factors. So, how about 55? Is 55 is prime number? Yeah, because it's not, it has more than 2 factors. So 55 not a prime number. Yeah, because 55 has more than 2 factors. Remember, if the number has more than or less than 2 factors, that's not a prime number. Okay, now number 4. Ya, soalnya lebih sulit. Circle the prime numbers. Given 10 numbers here, so we have to choose which one that prime numbers and circle. Oke, jadi harus pahami dulu, kita mau lihat dulu dari 10 angka ini mana saja yang merupakan bilangan prima. Now let's check 16 first. Is 16 prime number? No ya, karena kan 16 itu bisa ada 1 kali 16, 2 kali 8, ya kan? 4 kali 4, nah jadi sudah lebih dari 2. So 16 not prime number. 7. Yeah, 7 is prime number because we only have 1 times 7 there. Next, move to the other number. Okay, we have 11 here. Why? Because we only get factors of 11 is 1 and 11 from 1 times 11. Ya, jadi faktor 11 itu hanya 1 dan 11 dari 1 kali 11. The other, 71. Yes, 1 and 71. 31 and 19, 53, and okay. Why 35 is not a prime number? Nah, sekarang coba kita lihat. 35 ini bukan bilangan prima, ya, because 35 has more than 2 factors, ya. Jadi 35 itu punya lebih dari 2 faktor. Why? 35 we can get from 1 times 35 and 5 times 7. Ya kan? 35 itu bisa dapat kita dari 1 kali 35 dan juga 5 kali 7. Nah, sudah 4. 1, 5, 7, and 35. So 35 is not a prime number. Ya, jadi sama, also same with 36 and also 60. Let's continue about prime factor. What is prime factor? How we can find the prime factor? Okay, that you have to remember, to find the prime factor, you have to understand about prime numbers first. Jadi supaya kita tahu itu faktor prima, ya, faktor prima. Prime factor itu faktor prima. Kamu harus paham dulu bilangan prima dan paham faktor. Jadi ini gabungan dari faktor dan bilangan prima. Oke, example. List the prime factor of 24. Tuliskan semua faktor prima dari 24. Now, let's check. We have first find the factor of 24. First, list the factors of 24. Yes, multiplication of 24, we can 1 times 24 times 12
times 8 and 4 times 6 ya. Ini adalah faktor dari 34. So now let's write the factors of 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 ya. Sudah tahu ya bagaimana dapat ke 8 bilangan ini dari perkalian tadi dari yang menghasilkan 4 ya kan. 1, 2, 3, 4, 6, 8, and 24. Remember ya, to make you more easier to do, please arrange the factors from the smaller into the greater. Ya, the smallest into the greatest. Jadi supaya kamu lebih mudah, lebih paham nanti, tolong ya nak, ketika kamu sudah dapat perkalian apa saja yang hasilnya 4, tuliskan secara berurutan dari angka paling kecil ke angka paling besar. Ya, karena beberapa yang minggu lalu tugas untuk faktor beberapa anak itu masih ada yang menulisnya asal-asalan. 1, 6, 2, 4, 24, 12 gitu. Memang angkanya lengkap, tetapi kamu akan kesulitan nanti mendapatkan factorsnya, ya, prime factorsnya. Okay, now let's check. After we find all the factors of 24, now let's check which one of these number that is prime number. Jadi setelah kita dapatkan semua faktornya, kita tinggal cek mana sih dari ke-8 angka ini yang termasuk di 5. 1 is prime number. No ya, 1 bukan bilangan prima karena faktornya cuma 1. 1 kali 1, hanya 1 saja faktornya. Ingat, bilangan prima tidak boleh kurang dan lebih dari 2. 2, ya kan, bilangan prima karena hanya 1 kali 2 menghasilkan 2. 3, bilangan prima atau tidak? Is that prime number? Yes, of course. We can only get from 1 times 3. 4. Do 4 is prime number? No ya, 4 bukan bilangan prima. 4 bisa dapat dari 1 kali 4 dan juga 2 kali 2. So that's not prime number. So same with 6, 12, and 24. So which one is the prime factors of 24? 24 are only 2 and 2. Okay, that's about prime factors. Okay, jadi harus paham tentang faktor dan bilangan prima. Next, let's check product of prime factors ya, product of prime factors, or in bahasa ini bisa saja ini artinya sama dengan faktorisasi prima. Please open your book in page 45 ya, 45 and 46 ya. But for this, I will make you the other different ways ya, with your workbook. Jadi caranya ini agak sedikit berbeda dengan workbook. Teacher akan ambil cara yang hampir sama nanti dengan matematika. Jadi kamu tidak kesulitan nanti memahami kenapa kok cara di matematika dan math kok beda teacher. Jadi teacher akan buat sama. Ya, tapi tidak akan mempengaruhi hasilnya. Caranya tetap sama, hasilnya nanti tetap akan sama. Now let's check the sample. Write 45 as the product of prime factors. Tuliskan faktorisasi prima dari 45. How we can get the product of prime factors? Now let's write 45 first. Jadi kita caranya itu tuliskan dulu 45 and then 45 into 2 branch. Jadi kamu bagi dia nanti jadi 2 cabang. Nah, apa yang akan kita isi di sebelah kiri dan apa yang akan kita isi? Nah, now let's first divide 45 only with prime number. Jadi ingat, bagikan 45 hanya dengan bilangan prima. Jadi kamu harus tahu apa-apa saja sih bilangan prima itu. Contoh nih, 2 kan bilangan prima. Kita coba bagikan 45 bagi 2, apakah bisa? Tidak, ya, tidak habis dibagi 2. Lalu kita coba 3. Apakah 45 bisa dibagi 3? Yes. So write 3 in the left side. Right, 3. Nah, di sebelah kanan ini what we should write in the right side, teacher? Ya, the value from 5 3. Hasil dari 45 bagi 3 itu apa? Berapa? So, what we should do next?
Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sama caranya, bagi kelas itu dengan 2 cabang. Seperti sebelumnya, 15 bagi lagi divide only with prime number. Bagikan dengan bilangan prima juga. Nah, 15 bisa dibagi 3 kan? Masih bisa dibagi 3. Jadi kita harus start from this smaller number ya. 15 divided 3, we have 5. Nah, 5. Now I want to ask you, 5 is prime number. Teacher mau tanya dong, 5 ini sebagai hasil, apakah 5 merupakan prima? Ya, 5 itu merupakan bilangan prima. So, you have to stop prime number. Kalau hasil kamu nanti selesai pembagian itu bilangan prima, di mana 5 ini contohnya grade 5 dia bilangan prima, berarti stop hasil kamu, stop pengerjaannya. Now, what is the product of prime factors from 4? Circle in the left side first, and the last prime number. So, prime factorsnya is 3 times 3 times 5. Jadi ini semua nanti ya. Write 60 as the product of prime factors. At first, and then divide into 2 brands. Now let's check divide with only prime numbers ya. 60. Kira-kira bisa nggak sih dibagi 2? 2 kan bilangan prima tuh. Bisa. 60 divided berapa? 30. Right, 30. Nah, 30 bukan bilangan prima. Berarti kita masih bisa lanjut bagi. Right. Next brands. Nah, kira-kira 30 masih bisa nggak sih dibagi 2? Masih. Divided 2, we have 15. Now, let's continue. Kata 15 belum bilangan prima kan? Di 15 divided with 3. 15 tidak bisa lagi kan? Berarti kita cek ke other prime number selain bilangan prima yang lain. 3. 15 bagi 3 berapa? 5 is prime number ya. Kita sudah dapat 5. We have to stop. That is the product of prime factors. Circle in the left side first. 3 and the last digit. 60 equal 2 times 2 times 2 times 2 times 3. Okay. That's all about prime numbers. So please guys in your work. Okay, page 44, number 1 and 2. Page 45, number 3, part B. And also page 46, number C. Okay, page 46 ini nomor 5 ya nak ya, sorry. Page 46 yang nomor halaman 46 itu nomor 5C. Yang 64. Okay, 64. Okay, that's all about our lessons today. Thank you for your attention. Good morning and God bless you.